स्वागत अभिनंदन। आज आम एक नुआ वीडियो देखिबा। साहित्यर अनेक विभाग मध्यरु आत्मजीवनी मध्य एक साहित्य। आज आम जो आत्मजीवनी चरित पढ़िबा ताहा हेउछि फकीरमोहन सेनापतिंकर आत्मजीवनी चरित्र। एहा हेउछि फकीरमोहन सेनापतिंकर सेही प्रथम लिखित आत्मजीवन चरित। देख सेतेबेले एहार मूल्य 1 टंका मात्र थिला। श्री मोहिनी मोहन सेनापतिंक द्वारा एहा प्रकाशित होइथिला। एहा हेउछि सेही पुस्तकर प्रथम फर्द। गपटी सुनिबा 1843 ख्रीष्टाब्द जानुआरी मास अथवा सन 1250 साल मकर संक्रांति शुक्रवार दिन बालेश्वर सहरर मल्लिकाशपुर नामक ग्राम रे मोहर जन्म। मातांकर नाम तुलसी देई, पितांकर नाम लक्ष्मण चरण सेनापति। शुणिछि जन्म मात्र मो डेबिरी कान उपर पुड़ा फुटाई गोटे सुना फासिया पिंधेई दिया जाइथिला। मोहर गोटे बड़ भाई थिले, नाम चैतन्य चरण। मो जन्म पूर्वे से परलोक प्राप्त होइथिले। लोकंकर संस्कार थिला, बड़ पुओ मरिथिले ताहार तळ पुओ जन्म मात्र सेही पुत्रर कान फोड़ाई देले जम ताकू अग्राह्य करी घेनी जाए नाही। बाल्य कालरे मु ए प्रकार सत सत कान फोड़ा देखिछि। मोहर 1 वर्ष 5 मास बयस समय पितृदेव जगन्नाथ देवंक रथयात्रा दर्शन सकाशे पुरी यात्रा करिथिले। बाहुड़ा समय भुवनेश्वर ठारे ओला उठा रोगरे लोकांतर प्राप्त हेले। ओला उठा रोगर अर्थ हेला हैजा रोग, जहा जल द्वारा व्यापी थाए। संगी यात्री थिले ग्रामस्थ केतेजन लोक ओ ताहांकर जननी मो ठाकुर माँ पाखरु शुणिछि जे भुवनेश्वर मंदिर समीपस्थ बिंदुसागर पुष्करिणीर पत्थर घाट उपरे बाबा प्राणत्याग कले। तांकर परलोक गमन संवाद शुणी ग्रामस्थ लोके कांदिबाकू लागिले। बाबांकर गोटिए पोषा कुकुर थिला, से मध्य लोकमानक सहित मिसी रड़ी करिबाकू लागिला। लोकमाने तुनी हेले, मात्र से निवृत्त हेला नहीं। बाबा जेउ जेउ स्थान को जाउथिले, ग्रामरे जेउ जेउ स्थान रे बसुथिले, सेही समस्त स्थान को बारंबार जाई सुंगी आसे। 8 दिन पर्यंत अनाहार रे रही मरीगला। बाबांकर मृत्यु संवाद शुणी माँ जेउ शଯ୍या ग्रहण कले सेथिरु आउ से उठी नाहांती। 14 मास पर्यंत शारीरिक एवं मानसिक घोर जंत्रणा भोग करी सन 1252 साल भाद्रव शुक्ल अष्टमी दिवस रे प्राणत्याग कले। मु सेही दिन ठारू नितांत असहाय हेली। मोर समवयस्क सहाय संपन्न बहु परिमाण रे सुस्थ शरीर, बलिष्ठ और सौभाग्यवान अनेक पुरुष पृथ्वी त्याग करी चली जाई अछंती। अथच मातृपितृहीन चिर रोगी मु जीवन काल रे विविध प्रकार भयंकर विपद संकुल अवस्था अतिक्रम करी संप्रति जराजीर्ण दुर्बल हस्तरे मोहर दीर्घ जीवनर असार चरित लेखिबाकू बसिअछि। एहा काहार आदेश, काहार अनुग्रह और सहायता गोटिए क्षुद्रतम दुर्बादलर सृष्टि मध्य उद्देश्य विहीन नुहे। किछि उद्देश्य साधन सकाशे भगवान मते एते काल जीवित रखाई अछंती। पितामातांक वियोग उतारे जेमंत प्रभुंक आदेश रे पितामही कुचिला देई मते कोलको उठाई नेले। देशरे प्रबाद अछि, पाले तो बापार माँ, पाले तो मार माँ। मो जीवन रक्षा निमंते ठाकुर माँ जेते जत्न, जेते दारुण जंत्रणा भोग करिछंती, वर्तमान छाया रूपे से सबु कथा मो मनरे उदित हेले प्राण आकुल होई उठे। हाय, से उपकार रे मु किछि ही प्रतिदान करि पारि नाही।
जननीଙ୍କ परलोक गमन उतारे 7-8 वर्ष पर्यंत ग्रहणी अर्श प्रभृति जंत्रणादायक रोगरे शଯ୍यागत होई पड़िथिली। ठाकुर माँ दिवानिशी मो शज्या पाखरे जगी बसी थांती। मासक उतारे मास वर्षक उतारे वर्ष केते काल एही भावरे बही जाइछि। अनिद्रा अनाहार रे ठाकुर माँ से समय रे केते दिवानिशी काटिछंती। जेमंत मृत्यु मोहर गोटाए हाथ एवं ठाकुर माँ अन्य हाथ धरी टाणु थांती। शेषरे ठाकुर माँ जयी हेले एवं मु निरामय हेबाकू लागिली। मोहर पीड़ा समय रे ठाकुर माँ मो शज्यारे बसी कर जोड़े जगतर जाबतीय देवदेवी ठारे मोहर प्राण भिक्षा करुथिले। बालेश्वर रे 2 पीर थिले। शेषरे ठाकुर माँ सेही 2 पीरंकु धरी बसिले। सेमानंक ठारे से मानता कले, मो पिला ब्रज भल होईगले मु ताहाकू तुम्भमानंकर फकीर बा गोलाम करिदेबी। सेतेबेले मो ना ब्रजमोहन सेनापति थिला। प्रथमे मोहर नाम रखा जाइथिला ब्रजमोहन। ठाकुर माँ मो नाम रखिले फकीर। पीरमानंक मनतुष्टि सकाशे ठाकुर माँ एही पठाणिया नामटी रखिथिले। रोग छाड़ीगला, मु बंचीगली। मात्र ठाकुर माँ सर्वस्व त्याग करी मते पीरमानंकु देई पारिले नाही। केवल प्रतिवर्ष मोहरम समय रे 8 दिन सकाशे मते फकीर करि देउथिले। सेही केते दिन मो फकीरी पोशाक पिंधि रही थाए। आंठू जाए गोटिए जंघिया, देहरे नाना रंग कन्नारे तियारी गोटिए चपकन, मुंडरे फकीरी टोपी, कांधरे नाना रंग मिश्रित गोटाए झुली एवं हाथरे जौ मड़ा लाल रंगर गोटिए बाड़ी। सेही पोशाक पिंधि मुहरे फूल खड़ी बोली होई सकाळे उपର बोली ग्राम मध्यरे घरे घरे भिक मागी बुले। संध्या समय रे सेही समस्त चाउल बिक्री करी जेते पैसा मिले पीर मानक सिरनी सकाशे से सबु पठाई दिया जाए। चाटशाली रे पढ़ारंभ समय को मोहर प्राय 9 वर्ष बयस होइथिला। सहर मध्यस्थ प्रत्येक बड़ ग्राम रे ग्राम सान थिले 2-3टा ग्राम रे गोटिए गोटिए चाटशाली थिला। अवधान माने चाहाली बसाई चाट मानंकु पढ़ाउथिले। चाटशाली रे बेआईन कार्य किछि नथिला। समस्ते नियमाबद्ध। कार्य विधि लंघनकारी प्रति दंड अनिर्वार्य। अविधानक आज्ञा बिना कौनसी चाटर उठ बस हेबार आयत नथिला। प्रतिदिन चाहाली छुट्टी बेले चाट मानक हातरे सुन चाटी दिया जाए। केउ चाट केतेबेले चाहाली को आसीथिला ताहा आपे अवधाने एवं बड़ चाट अर्थात जेउ चाट समस्तଙ୍କ ठारू बेसी पढ़ी थाए मने रखी थांती। चाहाली भांगिबा बेले चाट माने 2 हाथ पापुली युक्त भावरे मेलाई रखी अवधानक आड़कू हाथ बढ़ाई देई धाड़ी बांधी छिड़ा हो जाती। जेउ चाट समस्तଙ୍କ आगे चाहाली को आसी थाए ताहा हाथ पापुली रे अवधाने बेतर अग छुआई दियंती। सेटा हेला सुन। तही उतारे 2-3 करी शेष पर्यंत एक एक संख्या बढ़ी भिन्न भिन्न चाटंक हाथरे बेतर पहाड़ पड़ू थाए। अर्थात उपस्थिति विषय रे से द्वितीय ताहा हाथरे 2 थर, जे तृतीय ता हाथरे 3 थर, जे चतुर्थ ता हाथरे 4 थर बेतर पहाड़ पड़े। एही बेतर पहाड़र बल सबु समय रे समान नुहे। टाण और उश्वास थाए। सुन चाटी देला बेले अवधाने चाट मुह को अनांती अर्थात छात्रर मुह को चाहती। जेउठारे कौनसी जवाब दिही हेबार संभावना नथाए सेठारे बेतर आंटटा किछि कोहल हो जाए। अन्य चाटंक हाथरे बेतर शब्दटा पटापट शुभे। कौनसी चाट जदि बेसी बेल जाए सोई पड़े एवं बिछणारू उठी मझी बाहरे
ଚାଳ ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ିବାର ଦେଖେ, ତେବେ ସେ ସୁନ ଚାଟି ଡରରେ ଚାହାଳିକୁ ନ ଯାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶି ହାଣ୍ଡି ଫନ୍ଦଟା ଧରି ବସିପଡ଼େ। ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ ଟେକି ଚାହାଳିକୁ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱ ଜାତୀୟ ଯୋଡ଼ାଏ ପୁଞ୍ଜାଏ ପିଲା ଆସି। ଚାହାଳିରେ ଉପସ୍ଥିତ ମାତ୍ରେ ବିଚାରକ ଅବଧାନ ତା ପିଠିରେ କେତେଟା ପାହାର ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଠାରେ ସକାଳେ ଖଡ଼ିପାଠ ହୁଏ ଏବଂ ଉପରଓଳି ପୋଥି ପଢ଼ା ହୁଏ। ପଢ଼ା ସରିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଟମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାହାଳିରେ ରହି ଅବଧାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଅବଧାନଙ୍କ ନାମ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି, ନିବାସ କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ମୋର ବଡ଼ ବାପା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେନାପତି ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ମାସ ଶେଷରେ ଅବଧାନ ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବାପା କହନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଫକୀରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହଁ, ଦରମା ମାଗୁଛ କ'ଣ? ଅବଧାନେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦିନରାତି ତାହାକୁ ପାଖରେ ବସାଇଛି, ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ଖେଳିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ବଡ଼ ବାପା କହନ୍ତି, କାହିଁ ତା ପିଠିରେ ତ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଅବଧାନେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ମନ କଥା ଭଲ କରି ବୁଝିଥିଲେ। ଚାହାଳିରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଅକାରଣରେ ବେତଟା ଧରି ମୋ ପିଠିରେ 10-12 ପାହାର ବାଡ଼େଇ ଗଲେ। ମାଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଓ ମାଡ଼ର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବଡ଼ ବାପା ଓ ବଡ଼ ମା ଭାରି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମା ଦୌଡ଼ି ଆସି କହନ୍ତି, ଅବଧାନେ ତୁମର କି ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହିଁ, ଅକାରଣ ପିଲାଟାକୁ ବାଡ଼ଉଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅବଧାନଙ୍କ ଦରମା ଦେବାବେଳେ ଏହିପରି ଅଭିନୟ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କାଳ ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ନଣ୍ଡା ଗୋସେଇଁ ମଠରେ ଗୋଟାଏ ଚାହାଳି ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଚାହାଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲି। ସେଠାରେ ପ୍ରତିପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଚାହାଳି ପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ଏହି ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଉପରଓଳି କେତେଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଟ ପିଲା ମିଳି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉ। ସେମାନେ ଚାଟ ଭିକ୍ଷା ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଚାଉଳରେ ଅବଧାନଙ୍କ ଅନ୍ନ ବାଡ଼ଟା ଚଳିଯାଏ। କେବେ କେବେ ଚାଉଳ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଅବଧାନେ ବିକି ପଇସା ସଞ୍ଚନ୍ତି। ବାଟ ଭିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଢେର ଚାଉଳ ଅବଧାନ ପାଉଥିଲେ। କେହି ଚାଟ ନୂଆ ଗୋଟିଏ କିଛି ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାହାଳିକୁ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଆଣେ। ସିଧାର ସରଞ୍ଜାମ ହେଲା ସେରେ ଚାଉଳ, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, କିଛି ଗୁଡ଼ ଓ ଉଖୁଡ଼ା ଓ କେତେଟା ଫୁଲ। ସେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ସି ଅବୈତନିକ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ଚାହାଳି ପାଠ ଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପେ ଯାଇ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସ୍କୁଲରେ 3 ଜଣ ଆଖୁଞ୍ଜି ଓ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନାମ ବନମାଳୀ ବାଚସ୍ପତି। ବାପ, ଭାଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ କିପରି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ କିପରି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ପଣ୍ଡିତେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଶିଖାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଚିହ୍ନ ଲମ୍ବା ଲୋକଟି ହେଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଫଟୋଚିତ୍ର। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଲେଖକ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠା। 1993 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଷ୍ଟାମ୍ପର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଫଟୋଚିତ୍ର। ଏହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକରେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରେବତୀ ଆଜି ବି ପାଠକ ମହଲରେ ଆଦୃତ। ସେ ଥିଲେ ଅନୁଭବୀ କଥାକାର। ଗ୍ରାମ ଜୀବନରେ ଥିବା ହିଂସା,
ଈର୍ଷା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଘରଭଙ୍ଗା ନୀତିକୁ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଅନୁଭବ କରି ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଅସୁମାରୀ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ, ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ, ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଲୋକେ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ ଚମ୍ପା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା ଓ ଉପନିଷେଦର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସକବି ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସେ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବସାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜୀବନରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁଗର ନୁହେଁ, ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ଏହି ଯୋଗଜନ୍ମା ସାହିତ୍ୟ ରଥୀଙ୍କର 1918 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, କାରଣ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। କାଳଚକ୍ରରେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ମରଶରୀର ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସେ ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଅଣନାତୁଣୀ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଚରିତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।